9.27%. Pero kutana, ano area between them? Ano area between them? Paalin doon. The area between them is solved. Kapag minus mo, raya nga ra, okay, ag daya nga ra. Obtan, i-minus mo. Paano ga minus? Unahon anay ro bigger number. 99.27 minus 86.65%. So, gamit inyong calculator, 99.27 minus 86.65 is 12.62%. Daya ro inyo nga sabat. Ibig sabihin karon 12.62 hay do area nga ra, dahil nga area nga ra, bilog nga area nga ra nga kulay red is 12.62%. Gat So kutanon ka mo. Out of 100 or let's say ano ra nga ra pilang items dahil nga ra 60 items man na for example. Out of 60 items, pilang bato nga student ro nakabuo its scores 40 up to 52. Sabat 12.62%. Doon do difference ha? Doon do pinagkaiba it dayang tatlong ka problem nga. Uman, pag less than 23, harara itsura na. Okay? Kung kutanon ka mo, pilang ka students ro nakabuo less than 23. 23 pababa. So, usuyan mo malang ron do z-score sa z-table naton, ag i-times mo sa 100 para maging percent imaw. So, meaning, ron, 27.77%. Now, kung more than imaw, hararaan na nga pag-solve, pag-solve. Okay? Harna? Uman mo anay, wait lang, ano anay ro imong ginasolve nga ni, di ba? 37 and above. So, tandaan, dapat ninyo raya nga ha, 37. Now, area 37 and below is daya, then blue. Now, area 37 and above is the nya red. Hamat nag-minus kita sa 100, hamat nag-minus kita sa nag-minus na ton daya nga sabat sa 100 kasi kung tan-awo naton, di ba? 7 divided by 9, 0.78. Ay kung imo nga i-reflect ito sa z-table, kung usuin naton do z-score, harara tong z-score. Daya nga ra. Agdaya atong z-score in percent. Sa ubos nga ron. Diba? 78.23%. Pero raato niya ginausoy, kung tanaw naton, doon niya red. Dahil red nga side. Hindi pwede nga rayang red nga ra, magiging 78.23. Kasi kaisot-isot imaw. Diba? Paano imaw? Paano ma-isolve doon? I-minus mo ro 78.23 sa 100. Agod makita mo the final answer. Dahil final answer ka na, dahil final answer. Wait lang, paano daw? Aron. Mas manami nga yung final answer ay may explanation or may justification. Next or last, what if sa tunga it daywang ka scores do ginauso yung area. So Hararo's formula. I-solve nyo anay individually those z-scores, i-transfer nyo in percent, ag pagkatapos i-minus nyo sanda nga daywa. I-minus mo ro mabaho o maisot sa mabaho. Bale, mabaho anay minus maisot. Now, haron na sa mo nga ro mga tawo nga nakabuo its scores 40 to 52% is just 12.62%. So, ruyon malang do pag-solve naton it or pag-compute naton for the z-scores. Again, punta, hay magets ninyo, maskin malisod, siguro kinyo ron, hay dali-dali-dalion ka mo, pero kunta, magpangayo kamot bulig sa inyong mga classmates, okay? Para sa mga athletes naton, ag sa aton nga mga band and majorette. Again, thank you and review hinaga.